सो हेलो एवरीवन वेलकम माय चैनल साइड के बड़ ब्लॉग सो आ गोटे ब्लॉग नहीं आछि आपण देखुछंती सेपटे किछि एंती किछि व्यू अछि एंड सो मु गाड़ी चलौनी कहीं ब्लॉग करछि देखुछंती हमर शुभम भाई आछंती आ अमन भाई आछंती सो एबे का हमें जाउ जय श्री राम हर हर सो गाइस एबे का हमें जाउ टिके मामू 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 आइला सो गाइस एबे का हमें पंचमुखी मंदिर जो सेठी हमर बादल भाई आसीबे आ सेठी जाई कथा होछु आ सो सेठी जाई के हमें डायरेक्ट कथा होछु सो चलंतु जीवा सेठी जाई की अबे र सो हमें सेठी जाई के आपण सही कथा होछु गाइस हमें आसी पंचमुखी मंदिर आसी पाइसल नणी माने आ टिके बाट अछि 100 मीटर बढ़िया अछि सो एमती किछि नाइट रेडी व्यू अछि किछि आ एट देखछन संड सो एबे का हमें राइट जाउछु सो देखछन एमती किछि व्यू अछि सो एबे का हमें एंटर करलो पंचमुखी मंदिर अपन देख पाछन एंड एठी आसीबे हमर बादल भाई एठी हमें मीटअप करिवु सो गाड़ी एठी हमें पार्क करलु एंड एठी हमर बादल भाई आसीबे सो चलन देखा जो केतोला आछन भाई जगन्नाथ संग माने आसछु तापर साई लाई कहयो मुंडा कर आसे नै हम आगे हमर बादल लाई अछन देखियो से आसी राखी दिले अभी का बेटे कॉफी पिया को जाऊ हां सेठी के लेट रे आसिले तो एबे का हमें तांगा पछो जाउ छु कॉफी पिया को हम बादल लाई को जे तू माने जगह आमे तो इठका विषय बेसी जानी जे कॉफी पियो जो हमें देखि बादल भाई कॉफी पाई दउछन न दउछन मानियाटा तो गाइस आज तक मैं देई ना हम जोना नहीं मु देखि नहीं जदी भी देइथिबे एमान को जोना थिबो नहीं गाइस मते भी जणा नहीं नहीं शुभम भाई को कल के मैं देई ना आज फास्ट देखिया आज फर्स्ट टाइम आ लास्ट टाइम देखि देबा को भाई हमर दोचन की नहीं सो चलो तू नहीं तीन हमें घर को पड़ेगा ना हमारा भाई कॉफी बदल रे जो हांडी मुसा मोरा विषय दे से भी जोना नहीं देखा जाओ कौन होची सो गाइस देखुछंती से माने जाउछन आगे हमर बादल भाई गाड़ी चलाउछन ताका पछे संग बसछंती हसी मागणा देबे बोली धीरे भी जाउना जो जो रब से मागणा देबे नहीं करी धीरे धीरे जाउछंती हमें तीन जण माग सबरे जाई कि आपन देखा होछु ताको नाटा जो बोली ताको मुकुराटा जो बोली ताको साइड रोडटा भी सही बोली खाल्ला रे मो पेट होता हजम होई गले विश्वास कर सो देखंदु गाइस एडी हमर छोटा कुकुरा देखा गला भाई बड़ा दिला तो गाइस हमें जाई कॉफी शॉप देखा सो गाइस हमें जाई कॉफी शॉप जाई के अपन देखा होछु सो चलो तो गाइस हमें आसी गेट पाइसे लुणी अपन देख पाछनी हमर बादल भाई एथी बादल भाई हमको दोते कॉफी भाई मतलब कॉफी देले बहुत खुशी जा सुन एट तो बादल तो अंडा रोल दिका नहीं जा तुम जावन मान बात आज बादल लाई देबे सो गाइस देखछनी हमर शुभम भाई पूरा अलगा बगा साइलेंट को मोरे 150 टाका भाई एइना 150 सो गाइस अपन देखछन सेठी हमें कॉफी शॉप रेटी पूरा वीडियो पूरा अलगा प्रकार अछि सो एमती किछि क्रेज अछि सो आउडे सांग आछंती सो वेट करछो हमें टिके सो देखा जाओ हमर अमन भाई पूरा बिजी अछि मोबाइल ले सो आउट स्टोरटा पके से स्टोरी को पकोचंदी सो सांग आसु तापर हमें कथा होछु सो गाइस हमर कॉफी आसलानी आपण देखछन हमर बादल भाई नै कि आछन हमर शुभम भाई पिउचंदी आ भाई माने सब पिउचंदी सो शुभम भाई कॉफी भी किन लेला बढ़िया लागला फर्स्ट टाइम बादल लाई तो पैसा कॉफीटा पी बादल केबे देई नथिले आज देले मो मोर तो कॉफीटा से सो उठुतला साई लांगे एमिदी लागुता जे एते टंकिया कॉफी केमति पीबे तार सब हगी परिबे के सेते मु भी भाबुची देखिया 3 दिन पर ट्राई करिया जदी आज बादल लाई को तरफ पीच बादल लाई आसन थैंक यू कहले कि दिबा आ अमन भाई हमर केक आनी आछन अपन देख पाछथि से कहले चांस छाड़ी देली हमें खाइबो हम नहीं खाइबे सो अमन भाई सेठी बाछिया जाइछन अपन देखुछंती अमन भाई कहले जदी भलो केक थिबो त मु खाइबी जदी बादल भाई रा दिन सो शुभम भाई हमर बहुत हैप्पी अछंती तो चलंतु साइला भी हैप्पी अछन किछ कहू चलो तो बरे कथा सो गाइस देखुछंती हम अमन भाई अछन अमन भाई टी खाई देखले बादल भाई तोर खजन केन टेस्ट लागछि सुनपाम पटे बिस्कुट एटा जो गोल भाई पेमेंट कर दलो यस आफ्टर लॉन्ग टाइम देखे बैठे भाई मैंने ये हम बादल है सो गाइस
ଆଜିର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାଦଲ ଭାଇ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଚଟକଟ ଦେବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ So, ଆମର ଅମନ ଭାଇ ପଇସା ପଠେଇ ଦେଇଯିବା So, guys, ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଅଭିଜିତ ଭାଇ ପାଖକୁ। ଟିକେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉଛ ଯାଅ ଯାଇକି ମତେ ଫୋନ କରିବେ So, ଏଇଠି ଯାଇକି ଆମେ ଦେଖା ହଉଛୁ ଆଉ ଚାଲ। ତ ଗାଇଜ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁମନ ଭାଇ ଆମକୁ ରାସ୍ତା କହିଲେ, ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ବ୍ଲାଙ୍କ ଅଛି, ଆଗକୁ ଆଉ ରାସ୍ତା ହିଁ ନେଇ ବର୍ଡର ଅଛି ନା ସୁମନ ଭାଇ? ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇ ଗାଡି ଚଲଉଛି ଯିଏ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଛି ସେଇ ଜାଣିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଯିବା ଆମେ ଆଉ ଆଜି ଆମେ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖା ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ରାସ୍ତା ହିଁ ଆପଣ ହେଡଲାଇଟ୍ ଦେଖୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ଆଇଲା ସୋ ଗାଇଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ମାନେ ସ୍କାମ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଏପଟେ ପଡ଼ିଆ ତଳେ ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ସୋ ଆମର ଭାଇ ତୁ ବୁଲା କା ଧର ସୋ ଗାଇଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ବୁଲାଉଛୁ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଶୁଭ ଗାଇଜ ଆଉ ଥରେ ସ୍କାମ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଗରେ ଏଇଠି କିଛି ରାସ୍ତା ହେଇନି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି 2 ଜଣ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି। ସୋ ଗାଇଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଜାଗା ମାନେ ବୁଲି ସାରିଲେଣି। ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଖାଇକି ପୁରା ପାଗଳା ହେଇସାରିଲେଣି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 3 ଦିନ ଯେ ଭାଇ ଝାଡ଼ା ଆମର କରିବାରେ ରାଣ ଖାଇସାରିଲେଣି। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ ବୁକି କାଟୁଛନ୍ତି। ଯେବେ ଆମେ ଗଳି କନ୍ଦି ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ବ୍ରିଜରେ ଯାଉଛୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ରାସ୍ତା ପୁରା ଗଳି କନ୍ଦିରେ ପାଇପାରିବୁନି। ସୋ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସୋ ଗାଇଜ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆସି ଛକରେ ଆସି ପାଇସାରିଲଣି। ଆଉ ଶୁଭମ ଭାଇ କେମିତି ହଇରାଣ ହେଇଛୁ ଆମେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଭାଇ କଟକରେ କହନ୍ତି 52 ବଜାର 53 ଗଳି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚାଇ ଭିତରେ 52 ବଜାର 53 ଗଳି ବୁଲିଛୁ ପୁରା ରାତି ବେଳେ ଭାଇ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ସବୁବେଳେ ଖାଲି ବୁଲଛୁ ପୁରା। ଲାଷ୍ଟ ପୁଅମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବଞ୍ଚେଇଲା ତା ଯୁଆଡ଼େ ଅଛି ସେଇଆଡ଼େ ଚାଲ ମୁଁ କହିଲି ପୁରା ରାସ୍ତା ଯୋଉ ଯାଇ ଯାଉଛି ସେ ଯାଇ ଚାଲ। ତାପରେ ଆମେ ପାଇଗଲୁ ଆଉ ତେବେ ୱେଟ୍ କର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ପାଇଗଲଣି। ତେବେ ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ଆମର ସୁମନ ଭାଇ ଆସି କେତେବେଳେ। ଫାଇନାଲି ଆମର ସୁମନ ଭାଇ ଆସିଲେଣି। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଇରାଣ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। 15ଟା ନା 16ଟା ଖାଲି ଗଳି ଭିତରେ ଖାଲି ପଶୁଛି ସେ ବି ଗୋଟେ ଭୁଲଭାଲ ଗଳି ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ମୁଁ କହୁଛି ଆଗ ଫୋନ ମାରି ତାକୁ ଲାଇଭ୍ ଲୋକେସନ୍ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭାଇ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଏବେ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ଭାଇକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଶୁଭମ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସୋ ମାନେ ଅଭିଜିତ ସୁମନ ଭାଇ ମନେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଜଣା ନାହିଁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଏବେକା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏବେକା ପୁରା ମାନେ 52 ଗଳି 53 ଗଳି ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଭାଇ ଆପଣ ବୁଲିକି କେମିତି ଲାଗିଲା? କହିଥାନ୍ତେ ଛାଡ଼ କହିବି ନାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗଳିରେ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଲେ ଦେଖା ତମ ଗଳି ସକା ଯାଉଛି 15-16ଟା ଉପରେ ଗଳି ବୁଲି ଯାଏ। ଲେକିନ୍ ଗାଇଜ୍ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଭାଇକୁ କହିଲି କି ରାସ୍ତା ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସିଆଡ଼େ ଚାଲ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମେ ସିଆଡ଼େ ଗଲୁ ବି ଆଉ ପାଇଗଲୁ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍। ଗାଇଜ୍ ଆମେ ଏଇଠି ଆସିକି କ୍ରିକେଟ୍ କ'ଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଠି ଆସିଛୁ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ରହ ସୋ ଗାଇଜ୍ ଆମେ ଏଇଠି ଆସିଛୁ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଏଇଠି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଉ କବାଡ଼ି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏମିତି ବନେଇଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବାହାର କଲେଣି ଆମ ଶୁଭମ ଭାଇ ଆଉ ସୁମନ ଭାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଲେଙ୍ଗଡ଼େକା। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯାଇ କଥା ହେବା ଆଉ। ଅମନ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ତ ବାଟ ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ ତ ଗଳି ବୁଲି ଦେଲି ଆଜି ଥର ପରେ ତ ଗଳି ଭଳିଆ ଗଳି ନାହିଁ ଆଉ 16ଟା 20ଟା 25ଟା ଉପରେ ଗଳି ପୁରେଇଛି ସେ ବି ଭୁଲ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ଏଇଠି ଆମେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଏବେ ଆମର ଶୁଭମ ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସୋ ଗାଇଜ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଶୁଭମ ଭାଇ ଏବେକା ବୋଲିଂ କରିବେ। ଆଜି ଆମେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛୁ ଏଠି। ତ ସୁମନ ଭାଇ ଆମର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଗାଇଜ୍ ଆମେ ଏବେକା ଖେଳି ସାରିଲୁଣି ଏବେକା ଆମେ ଯାଉଛୁ। ସୋ ଆମର ସୁମନ ଭାଇ ଶୁଭମ ଭାଇ ଅମନ ଭାଇ ଆମେ ଏକ ବାହାରୁଛୁ ଗାଡ଼ି ଧରିକି। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ। ଗାଇଜ୍ ଆମେ ଫାଇନାଲି ବୁଲିକି ଆସିସାରିଲୁଣି ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ ଆଜି କେମିତି ଆମେ ହଇରାଣ ବି ହେଇଛୁ ଖୁସି ବି ହେଇଛୁ। ଆଉ ଭାଇ ବହୁତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଲା। ବାଦଲ ଭାଇ ଆଜି ପୁରା ମାନେ ଭାଇ ଅମନାଇଙ୍କ ଖୁସି ମାଗଣା କାହିଁକି ପେଟ ଥଣ୍ଡା ଆମର ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଭାଇ 10 ଟଙ୍କିଆ କଫି ପିଇଛୁ ଭାଇ ମାରୁଛନ୍ତି 600 25 ଟଙ୍କିଆ ବିସ୍କୁଟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖୁସି। ସେ ପୁରା ସପ୍ତାହ ଯେ ଆଉ ଯିବେନି ବାଥରୁମ୍ ନା ଶୁଭମ ଭାଇ ଆମର ଷ୍ଟକ୍ ରଖିଛନ୍ତି 3 ଦିନ ଯେ। ସୋ ଗାଇସ୍ ଆଉ ଗଳିଟା ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ କେମିତି ହଇରାଣ ହେଲୁ। ସୋ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସୋ ମିଳୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତ ବାଇ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ବାଏ।